रचनामरोले श्राय सुभूतेषं अमुषतस्य संदिगसर मुह्यन बलात् कलसंदिदा अलभ्या पद प्रतिष्ठातस्य धुरुण मोहिते कला यद धीम सुत्रणो वरद प्रज अदश्य कृपाणः परिजन नद चित्रं दसमि ते चरणस्मि असिद्धार्थानविकतविसदयासं निवर्तन्ते विक्तोजेना स पश्यमिषपांसमः स्मर्दन् महिपादा घातादवृष्टिसससशब्दपदं विश्वगान्धभूषं वरदसं यात्तन्निभृतश्रद्धाडि तद्धा जगदक्षेत्रमोमेस यद्यपि तांगो प्रवाहो आरम्भ्य पश्य जगद्विकारां जलदेवना तेन ग्रन्थान् नैवन्यं रतमहिं दिव्यतमतु प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर योगिराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत पुण्यवंत निधिवंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की श्री शिवाजी महाराज की हांव छत्रपती शिवाजी महाराजाक नमन करता। हांगा उपस्थित आशिल्ले म्हजे भाव भयणी सगळे मान्यवरां माय मोगाचो लोकार तशेंच आज म्हाका शिवाजी जयंतीक हांगा शिवाजी महाराजाची आरती आनी हार घालपाचें भाग्य मेळ्ळें हे म्हाका खूब आनंद जाता। म्हाका दिसता शिवाजी महाराजाचे गुण तांची हिम्मत स्वराज्य निष्ठा मातृभूमीचेर प्रेम हे आमकां एक हाची प्रेरणा घेवन शिक्षण दिता की आमी आमचें आयुश्य कशें वावरचें। शिवाजी महाराजाचे प्रत्येक आयुश्याचे आमी शिक्षण आमच्या स्वता आयुश्यान करचें ही हांव सगळ्यां कडेन मागणी करता। गोंय राज्याची आनी भारत माताची आमी सेवा करची।